जय जगन्नाथ फ्रेंड स्वागत करते गोटे नुआ ब्लॉग रे आम रघु मु संतोष बाहर पड़ू बाबा आखंडमणि मंदिर जो दर्शन करूँ हम बाहर गए जीवु आज वर्षा छाड़ी तो बाहर जीवु आखंडमणि मंदिर को आज सोमवार संक्रांति भल दिन श्रावण मास बाहर बाबा आखंडमणि का दर्शन करूँ। ओम नमः शिवाय। दांडर आसी पहुँचे तो नड़िया नबू अन्न जोड़ा गोटे आण कौन कल आम तो आसी पहुँच जाइए बाबा आखंडमणि मंदिर ठी मंदिर भितर जो पूजा करूँ आनीचु नड़िया धूप दिआसिली कदली फूल देखते बहुत सुंदर लगुच भिड़ भी अच्छी जाऊँ मंदिर भितर जीव धूप देखिए पोखरी पूरा परिष्कार गोटे भी दल नहीं से आसुल आम गाधुलु ना देखिपे सेपटे हनुमान मंदिर हम जाऊँ भितर को पूजा करूँ। गोटे रोषे चलती देखा जाऊनी तो माछ बहुत यार कईच सेपटे अच्छे बही धला धला माछ देखिए जाऊँ हनुमान मंदिर पाखु बहुत बढ़िया प्लेस केबे आसबे ठीक देखिया पे
ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ତମେ ବୋଧେ ଏଠିକି କେବେ ଆସିନଥିଲ? ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ମାଛଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ମାଛ। ତିନୋଟି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ। ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବି, କଇଁଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଯିବା, ଏପଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିତରକୁ କାହିଁ ଯିବା? ହଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ପଳେଇବା। ଚାରିଟା ପୁଷ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାହାରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।